नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुँच गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो को देखु आपण मैंने बहुत दिन है अपेक्षा करते कौन पर वीडियो आसुनी कि प्रॉब्लम रोचे मुझे मझे मझे आसुनी वीडियो तो आज वीडियो मुझे आसी कौ चैप्टर कौ क्लास कौन मुझे कहीदे डिटेल्स जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ वीडियो को बहु मात्रा शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्त वीडियो बेनिफिट्स पाइपर जदि आपण मानकर किसी डाउट रोचे तो आपण मैंने कमेंट सेक्शन में मत पचारि पारे जमीक बहुत गुड़ाए पिला पचारूँ तो तेणुकर आपण मैंने पचारतु पचारे ही मुझे जानीपरि कौ सेक्शन डाउट रोचे कौ कौ क्वेश्चन आंसर आपण मानक दरकार होची जदि भी किसी क्वेश्चन भी होनी तो आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन माध्यम से क्वेश्चन कहतु मुझे आपण मानक रिप्लाई देवी ठीक अच्छे। देखो आज आम संबल विषय पढ़ा तुम मैंने निहाती पढ़ी संबल संबल है तुम प्रथम विषय को विषय कि प्रथम विषय हूँ संबल ठीक अच्छे। तो संबल विषय आम आज पढ़ा बुझल देख फास्ट देची देख संबलर विशेषत्व कौन संबलर विशेषत्व कौन संबलर चारोटी विशेषत्व रही सेगुड़िक है उपयोगिता कार्यदक्षता सुलभता और परिवर्तनशीलता। देख प्रथम मु 2 मार्क रु आरंभ करके 5 मार्क पर्यंत नहीं कि जीवी तो यही सब क्वेश्चन केवल यही चैप्टर एतिक ही क्वेश्चन अच्छी 2 मार्क रु आरंभ कर 5 मार्क 17 20 18 20टा खंडे अच्छी तो एतिक ही टोटाली क्वेश्चन यही सब्जेक्ट अच्छी तो आपण मैंने जमी चैप्टर वाइज आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एग्जाम बेलू आपण मानक किसी असुविधा हेनी माने प्राय समस्ते पिला इतिहास भूगोल को छाड़ी दियंती है तो एग्जाम रे पाखापाखि ताको पढ़ती जहाँद्वारा कि मार्क से मैथ आउ साइंस अपेक्षा इंग्लिश अपेक्षा इतिहास भूगोल रे कम थाए आ जब इंग्लिश रो किछि क्वेश्चन आंसर दरकार रोचे तो मत कमेंट सेक्शन में जनइब कि इंग्लिश रो भी मु सिलेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं के आसबे बोर्ड एग्जाम पाई आउ एटा निहाती आपण मानकर लेखिकी रखिथबे ग्यारंटेड पूरा कि एई क्वेश्चन गुड़ाक सब आसीबो मुझे क्वेश्चन करुँच आ भितर ही आसो बेसी आसबनी तो समुदाय 15-20 मिनट वीडियो पर डे आप देखु ऑटोमेटिकली आपण मानक भल लगे आउ वीडियो माध्यम आपण मैंने बुझी भी पारे क्वेश्चन आंसर किसी बुझी न पारे भी गोटे क्वेश्चन को 5 थर 6 थर लिखिले भी आपण मानकर मन रही तो किसी प्रॉब्लम ही हेनी। देख संबलर विशेषत्व कौन जान संबल संरक्षण कहले कौन बुझाए संबल संरक्षण कहले कौन बुझाए देखा संबलर सजत्न विनियोग तथा नवीकरण पर यथेष्ट समय देवा संबल संरक्षण कहुए तार नवीकरण यथेष्ट समय देवा संबलर सजत्न विनियोग करवा तो या कौन कहुए संबल संरक्षण कहुए। संबल संरक्षण मुख्य 3टी उपाय सेगुड़िक है देखिए कौन कौन संबलर 3टी मुख्य उपाय रही सेगुड़िक है कौन कौन संबलर व्यवहार यथाचित ह्रास संबलर पुनः चक्रीकरण कौशल अवलंबन संबलर पुनः व्यवहार माध्यम समस्त प्रकार संबलर संरक्षण। धरणीय विकास कहले कौन बुझाए पृथ्वीर समस्त जीवजंतु प्रति सम्मान और यत्नशील होगा मनुष्यर जीवन धारण मान उन्नति आनिबा प्राकृतिक संबलर अवक्षय यथासंभव ह्रास करने परिवेश प्रति यत्नवान होगा पृथ्वीर सामर्थ्य विविधतार संरक्षण करने तो धारणीय विकास हूँ यही कहुए यही 5टा जिन जब हो तो आम जाना कौन हो धारणीय विकास हो कौनसी पदार्थ संबल किपरि परिणत होता है तेने कौ पदार्थटा केमिति संबल परिणत होता है आम देखा प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल विवेचित होन था तो प्राकृतिक परिवेश जो आम व्यवहार होनी कि कई जानी ना अज्ञात माने कौन कई जानी ना से संबल विषय तो से रही पदार्थ संबल विवेचित होन था मनुष्य तार संधान कर विभिन्न कार्य विनियोग कले संबल विवेचित होता है मैंने से जिनसटी आमर जो मनुष्य तो जापर बाहर कर विभिन्न कार्य विनियोग करें तो से जामें संबल परिणत है जाना बुझीगला।
ଦେଖ କେଉଁ 5ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଆକଳନ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ, ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ ଓ ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସମ୍ବଳର ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ସମ୍ବଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଦି ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ। ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା। ତ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଲ 5ଟି ତାର ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ତ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ଏବଂ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତିକି ବି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କରିକି କାମରେ ଲଗାଉଛି, ତାପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ବା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ କରାଉଛି ସମ୍ବଳ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ତାହେଲେ ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଦେଖ ବହିରୁ ଟୋଟାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ। ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି, ତ ତମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବହିରୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ତାର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ, ମୁଁ ଏତିକି ବନେଇଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବନେଇଲେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଚାଷ ଜମି, ଗୃହରୋପଣ, କୃଷିଭୂମି, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଦେଖିବା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା, ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନାଟିକାଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ପୁଣି କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠାରୁ 200 ନାଟିକାଲ ମାଇଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପରେ 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ତା ସହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କେତେଟା ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡେଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 7, 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ
ଭଲସେ କହିଦେଇଛି। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।